Danna kele de mamali mori donye kele kela nyumane. Anga mali kalanjamana anga mali islame jamana barafina bela mali de tomona ijiraka mali kunyumando. Anga mali kalanjamana amala barkadalami ni watija ana foleni tanu kanyesi lameba chema ani amsoma belejilema ni watina au fin sogole do kuna fonina jamana kono ani akoka dine nyamau lada nyamau ananga kabila nyamau maldema ke kunglina fin maldema ke sigiro fin monu ye islamia de skondi dowe chrétien de skondi jamana indem dowe reko omani shifamia jamana kanu mimbe ambela jile ka fokoto awlanga fulbilla se aklingina bela jile ma sragn mambela de bolo ya rabbi ala kambela jile bla sragn manga korono kote niye gele soro ala kola iba soro mawde bolo nonte ala rete mawde nyon senge wire niro ko manga no fe ko seme ala kola ala manyine masiko wala ren magote mawye chola ala nyebe duskun ani kewale dila ya rabbi ala kambela jele son limaniya hakikala ni bela jele tumseka hami ira kewale la a jamana intuna ke here jamana ye wa nyere tuna basigi ka nyeke yoro ye bela jele bi nyero soro yoro mikonna la nga anklingina bela jele nye simbe mawere de ma bebolo simbe mawere de ma karsamai ni njogo be karsala ira shiramina shoni kle ira be mina baradawla dukonnawla janfani jugu yawla nyonkoniya ko jugu bisigiya jugu galuntige ira ni ma nyon chewa dama koy seleni shuna tabe ya rabbi alaka limaniya ye kewalew ani duskuna abednya lafiya kafsa alsamiya irema geleya mimbe bi alsamiya dala oye munu yere ko uye islame uye ulu kewale nonde jugu bela jele desera islamiya ina alaka bela jele son hakili nyumana jamana ya alaka here do akonna la fadinya bei fadin jugu ya bei alaka kisi fadin jugu ya ma badiyan yɛrɛ fana ka fisa ni fadenya ye ya rabbi ala ka badenya sinsin jamana in denw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ jamana in ala ka hɛrɛ don a kɔnɔna la ala ka du kɔnɔnaw basigi ala ka furuw basigi ka furukɛw bɔ tɔɲɔni na ka furumusow bɔ furu sɔsɔli la an balimaw a bisimila tiɲɛ kɛnɛ kan لبيك فأنت المعتمد فنماني با يره فيري agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani tobo nywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Musdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko belejele to agence Al-Madina mo agence Al-Madina alibi soni sigi feminga sanwosa hiji nyadomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya keba uye ulu fanaka seka famyali soro agence Al-Madina nina ka be hiji de tata hakemo ukeme ka labe belejele tike wasa o ka seka lafia hiji ke yoro kilingile belejele la Al-Madina saka naka wati belejele la abi kuna funi jonjo di auma au ka seka hiji famu wani au sera ke yoro la au ka seka lafia ka uka duga uke akanake diku korona la Al-Madina ukoku be duga uke mali hiji de belejele ye mali silame belejele ala ka se ani ka do amusaka noya an belejele ka sekata silame ya jose duruna bara uke ni uika do hiji ye Al-Madina ayaw haklito wili kuma do kausani isengadi ye ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni awbe feka Al-Madina soro aye nege juruta kachi 20 23 22 06 76 44 42 11
66 85 99 92. Almadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد. Mawaka bidong baro kunafoni fambau oluflani kunafulla sesewon caman da donen do dankar wale min nataraka Burkina Faso oluka faba segere surasu ka nyama so ani fransika la sigidin so min be Burkina faba konna lawa dugu sherewe ajraka fomi Burkina jamanatigi koro Blaise Compaoré aleka jatigia jugu Mali konyani kanaye bambanchu bismillah areka jamana kono ka marfani surafana duma o kollo de be ka segi bibi na Burkina Faso ma jamanatigi caman be munu yi akiri bo Blaise Compaoré la sebe mbambolo koro bibi na munu ya jira ka fo be nga sebe bolno blani ata beche fadin sago munu be Kidal Mali klali no feno e MN la tonde halibi ka wuli ka joni chesri la yini famille azawad bisega ke adama jamana e tokomi na fo akuma buda kuna funda se sebe ye nyefoli kola anga jamana ministri nyama Sumelu Bubay Maiga ale tumbe tamana segu marakonna la dankar welo barka boyenendo bi segu yoro chamana nyono marakonna la kata kolongonna fe Bubay atakun tunye famiye jabi mimbe jamana gouvernement bulo kanyesi o galewma ka dantikelikeula anaka surasiu ka ministri Kena Kulubali olu tumbe kene kan seriya munun bora o bilasi awma bi dong baru kene kan insha Allah amalma seko ni dongo kene kan ladala ambe kramo Kulubali bismillah rabaw raba Kulubali keni e bismillah ba flagane resira kwando bora jabida bi o ma bone dale yaro hali nabe do yine aga kulu ala ga bunya go hali maragaw tigelen do fana maragaw dalen do anare na bora kilengene nuna nde maragaw dalen do kulu ala ga ulare ange bismillah walanda membe bi walanda membe antu meminga etemele parce o jara mo chamaye alibi wela nyini mi nofe ko halibi ko ma ko be fen chamana togon nunu na ko ka ofo ne ala sona ma anda bana se togon nunu fena ma bi ne ala sona inshallah amalma unai adana ni ma nimbe masi kumbo dongbaru famba flene mila benana bilase adenge Abdul Nyang fe nega kuna batoma jaraka kuma boyanka awla soro awma ke fanfa Facebook live ka kunafoni sui video la dien fantan nani bele jele fe o barabe Umar Kamara bolo ambade chamani amsuma do kibaru debe fazele fle awye foiti awma ka aw bismillah ka uklo majo kunafoni anadallo chien ani alansranka ambalma bismillah. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option
librement faite est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Si seulement Lamine Kane ni wati. Abdouliang ani ce. Tu vois donc antun kuchala accident ko fe ni mobile bay kasara se mauma ni kena kelenga anya fo anga meru ni gouverneur ni polsu ka mesure ta ko sebe pour que fundeni ndamne to fla iba soro chantier u baraka cha ko sebe mobile ba ka va vient bi cha dugu kono ka fere sigala ngo jango kabala ni benu be ka chinike ko sebe akuma fora o momenike komi jamana inkembe chieni de mana ke kuma mi wuli bi soro ka ke et puis wuli tika nyena boli kama ha wuli bi ke kata yira de ke o de foué kwa me dola mobili ba tara école don bonne o ni na tukuni école don be duskasi kono bi ani mangan suku bela okoli yɛrɛ talin bi cɛ kabala mɔgɔ min bɔnɛna nin na mɔgɔ 6 okɔliden mɔgɔ 5 mɛtiri mɔgɔ 1 ale karamɔgɔw bɛɛ y'u ta sɔrɔ a la bɛɛ y'i ta sɔrɔ a la mɔgɔ 6 okɔli talin bi cɛ mairie kun ye mesure ta k'a fɔ ko bolifɛnw mun ye camion ye k'olu tɛ boli tile fɛ o décision o arrêté min tara o ma tɛmɛ une semaine kan a application mobilibatigiw ko k'u mago t'a la mobilibatigiw ma sɔn syndicat wulila ko n'o kɛra k'olu bɛ balo cogo di a bɛ n'a fɔ maire de kɛra maa jugu ye o la k'o déchirer kumakɛlaw dɔw sɔrɔla ka maire yɛrɛ lagosi o la kosɛbɛ parce que syndicat donna mɔgɔw kan journaliste dɔw kan ka kuma caman f'u ye ka donbolo k'u ye donc k'u bila kuma jugu fɔli la donc maire ka décision o arrêté min tara k'a fɔ ko camion kana boli tile fɛ fo su wagati dɔ pour que écolidenw senna ka suma wagati min camion ka se ka va-et-vient kɛ librement o décision mɔgɔw y'o o mal interprété ka bɛ maire kɛ i b'a fɔ ko o de ye fɛn jugu ye parce que k'a ye dɔw ka denbaya dayirimɛ tigɛ dayirimɛ ma tigɛ yɛrɛ wallahi dayirimɛ ma tigɛ wagati dɔ minɛna dɔrɔn aw ka baara kɛ ni frontière kɔnɔ et puis pire aussi on dit que camionba syndicats ni policiers de donna complicité la nin ko in na parce que n'i ye jateminɛ kɛ tilegan fɛ bɛn bɛ va-et-vient minnu kɛ policiers bɛ caman sɔrɔ bɛn tɛmɛ o tɛmɛ a bɛ n'a fɔ convention sugu dɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛn bɛ tɛmɛ a bɛ donbolo de kɛ ngo ne bɛ o de fɔ n ka fɛn na yan ngo polisiw ka wari minɛ dabila u ka hami mɔgɔw ka sécurité la wari ko in de don c'est-à-dire n'i y'o fɔ dɔrɔn n'i kɔni y'o fɔ dɔrɔn a bɛna fɔ i ye kuma dɔ de fɔ ten quoi mais polisiw ka wari minɛ kɔni dabila o ko in sera yɔrɔ dɔ la bi o kɛra bana min ye ɲangi fura sɔrɔ man d'o la dɛ n bɛ min f'i ye n bɛna min f'i ye parce que o ko in filɛ nin hali minisiri tɛ se k'a fɔ k'a t'a kalama i bɛ ka b'a kalama ministre Salifu tɛ yan a bɛ dabila a sɛbɛn k'a bila ye ko ne de ko ten ka Salifu to yen ni nin kɔni dabilara Mali kɔnɔ mon frère e ka to mɔgɔw ka to ka u photo ta dɔrɔn ministre y'o de demander o e k'i ka baara kɛ dɔrɔn ni min yera min na a photo ta dɔrɔn i ka publier kana ci hali ministre ma dɛ parce que dɔw bɛna fɔ ko ministre ka numéro tɛ n bolo wala a bɛ ta a photo ta dɔrɔn i ka publier sinon ɲangi ko in daminɛ ni bi cɛ a ye mun ye grève 2 de kɛ sisan semaine tɛmɛnen u ye 72 heures de grève décrété kalantigɛ tile 3 kɔnɔna na kunun fana o 72 heures kelen tile 3 fo juma kalantigɛ ko tant que ni ɲɛma sɔrɔ nin ko in na
wa min fu ye ni polsu ni mobilibatigo nu masabali ka menikete ni ukala litada ni kasara wara bora ni na tuguni we ukale ka kosu yeramada quand même parce que mo duskumbi chogomena bi école dun duskumbi chogomen bi nu mu chogo donni ko wara bora la abi gelada kabala sira filɛ mɔgɔ min tɛ kabala sira maîtriser yɛrɛ a sira kurukuruda de ka ca donc e bi tile e bɛ taa se kuruda ma o b'a sɔrɔ i kan ka kuru mais e t'a dɔn k'o ye kuruda ye ni bɛ nin bɛnna yɔrɔ ninnu na dɔrɔn a bɛ kɛ baara de an kun tɛ polisiw ka kɛwale ko la wa Mali jɛti ko min ye ministre ye général Salif Traoré k'a ye polisi dɔ ta tɛgɛ ma wale jugu dɔ la ale kɔni bɛ kɛ ne m'a f'i ye n ko Mali jɛti ye a jira k'a fɔ sibiri tɛmɛnen mars kalo tile 2 2018 1h du matin ministre ti da 1h du matin 1h du matin le ministre de la sécurité et de la protection civile le général de brigade Salif Traoré a jigina sufɛ Bamakɔ kɔnɔna la mototigiw mɔmɔni ni fɛn tɛ dɛ jamana kɛmɛ ka fini don maa minnu na k'u ka baara kɛ ka kana sabati k'u jateminɛ a jiginna olu de u bɛ mun de la circulation na n yɛrɛ k'a ye ɲɛna n yɛrɛ k'aw ta tigɛ nin ye jogo kɔrɔ de y'a bolo minale o a ko a kelen pewu de tun b'a ka mobili kɔnɔ mobili finman a sera Carrefour la polisiw tun bɛ yen marasibɔ o tɛ sɛbɛn kɔlɔ parce que ne b'a dɔw tɛ kɛ foyi la baro langolo téléphone ministre kɔni tɛmɛna u m'a dɔn ko ministre yɛrɛ don o hakili yɛrɛ to yen ka taa ka mobili jɔ nɛmɛ fo yɔrɔ jan ka jigin a sen na ka taama ka ɲɛsin polisiw ma halu ma aw bɛɛ la u t'a dɔn ko min bɛ sen na u t'a dɔn u bɛ bali ka min ye ministre polisi dɔ balila ka a ɲɛ coro ka ministre ye taafa bɛ dɔgɔya o y'a sɔrɔ a kɛmɛ ka dɔ lajɔ a bɛ ka wari minɛ o la pour que k'o bila o ka taa o ye k'i ta i tɛgɛ ma mais dans les sacs la main dans les sacs polisikɛ bɛna gɛrɛ a tɔw la waati min na ministre ye a wele o ɲɛ kɛra 4 ye o yɔrɔ de la ɲɛngɔ ye yan ka di ni ye a ja tigɛra balaw ministre y'a ɲininka ko i ye n dɔn fɔlɔ wa ko oui monsieur le ministre a ko k'a b'a dɔn wa ne fɛ bɛna fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛnɛw b'i la nka ko mun de b'aw bila nin jogo sugu la ka ɲɛsin duguden ma est-ce que i tɛ sara de wa ministre y'a ɲininka ta polisikɛ ko oui monsieur le ministre ko ale sara mɛ ka ɲɛ ko nka ka nin y'a dan a tɛ se ka ɲɔgɔn wɛrɛ kan ko ministre ka hinɛ la ministre ko est-ce que a b'a kalama nin jogo sugu a bɛ ka polisiya yɛrɛ de tɔgɔ tiɲɛ a n'a yɛrɛ bɛ ka baara min kɛ a bɛ k'o baara de lagosiya kosɛbɛ est-ce que a b'a kalama k'a fɔ ko polisi yɛrɛ unité tɔw minnu ni contact yɛrɛ tɛ u ni civil ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ de tɔgɔ bɛ tiɲɛ nin comportement sugu la o de ye problème ye o de la mɔgɔw bɛ polisi bɛɛ gosi bere kelen na k'a sɔrɔ polisi dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu ni population tɛ ten a ko ministre wallahi ko a tɛ segin a kan ko ministre ka hinɛ la a kana hinɛ n'a hinɛ na dɔrɔn o y'o min fɔ o de ye ministre dusu tɔ bɔ o yɔrɔ bɛɛ a polisi tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen u ye information remonter a ka hiérarchie la ani min ka kan sariya la sariya ko baara tigɛ a yɔrɔ bɛɛ baara banna an bɛ yɔrɔ min na ko sisan a bɛ kaso la koyi voilà ni funteni ba in na polisikɛ a bɛ kaso la ani ye ne ka kan nin ye cikan ni misali jɔnjɔn ye ka lase polisi kelen-kelenna bɛɛ ma ani ye ne ka kan ne m'a f'i ye ko ne terikɛ dɔ finitigi don o de la ka ne wele ko ministre bi ka fɛn dɔ kɛ ko n'an ma kuma la ko olu tɔɔrɔ bɛ dɛ k'a bɛ ka mun kɛ ko a bɛ bali ka taa cun poste la
ko manga abe kalo caman bɔ dɛ ko abu ko maaw taw tɛgɛ ma o yɔrɔ bɛɛ ka taa n'u ye fo direct fo kaso mais ne ko ngo mais ngo mun ko mauvaise posture ne ko ngo wallahi ndata kumana amena ka ministre min ɲini aflani mauvaise posture kɔrɔ aw bilala contrôle la i b'a sɔrɔ marifa bilanbɛ yɔrɔ dɔ la u bɛ baro la olu kɛmɛ ka tigɛ feere la dɔ sigi kɛrɛfɛ u bɛ baro la walima u bɛ bɛn a kan kelen u maa fila kan ka contrôle kɛ yɔrɔ min kelen bɛ taa su fɛ yaala la donc kelen bɛ to yen ni dɔɔni sera waati dɔ la dɔ in fana bɛ taa ka yaala la u bɛ na sigi ka sɔrɔ mɔgɔ fila de kan ka walima u sigi bɛ sunɔgɔ la nin n'a ɲɔgɔnna de bɛ wele ko mauvaise posture ministre bɛ to ka bali ka yaala dugu kɔnɔ su ni tile a bɛ yaala tan de k'i ta i tɛgɛ maa la direct fo kaso ne m'a f'i ye n ko kɔsani na an tatɔ ɲɔnɔ n'i tɛmɛna yanni ka se pointa ma dɔɔni walima n'i tɛmɛna pointa la polisi minnu bɛ jɔ yen nɔ dugu min bɛ b'a wele ko saraka la o yɔrɔ la polisiw dɔw bɛ jɔ yen nɔ ani gardi dɔw bɛ jɔ yen nɔ anw tatɔ an sera yen nɔ polisi dɔ nana contrôle kɛ donc o b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ gardi do a jɔlen do bogotigi dɔ kunna o ye kaba a bɛ ka kaba de yira walima a bɛ ka tiga de feere a kɔni bɛ tabali kɔni b'a kunna a jɔlen b'o kunna baro la marifa b'a kan na dɔ ko ne ma mobili kɔnɔ ko ne ka nin lajɛ ba ye a yɛrɛ kɔ dɔnnen do zone rouge in a kɔ dɔnnen do sira ma a bɛ baro la fɛ a kun birilen do a kɛlen bɛ k'i biri o kan o kunna quoi a birilen do o kunna a bɛ ka kuma f'o ye a kɔ dɔnnen do sira ma a lajɛ an segintɔ an sira ɲɔgɔn o dugujɛ an segintɔ kelen o garidikɛ kelen a b'o lahala kelen fana na tuguni ne yɛlɛla de a lajɛ o don su kati protection civile sapeur pompier minnu kan ka jogo ɲuman di mɔgɔw ma circulation na muso dɔ b'a kun ne garele dɛ ni vitesse mobile la pompier wallahi un agent de la protection civile n tɛna tɔgɔ fɔ nana ne gosi baw i jɔlen kɛrɛfɛ garele ka rétroviseur kari ka client tɛ i n'a fɔ a bɛna jɔ ka continue fara ka vitesse ta ne y'a gɛn ka taa kuwa la ka gare ka jɔ barabana a sulen gulɔ la muso min b'a kunna o sulen gulɔ la u fila bɛɛ a tɛ tɛmɛ o kan sugunɛ bɛ ɲini ka tila la un agent de la protection civile de Kati a tɛ tɛmɛ nin kan ko ale ka référence an b'a ci ministre ma a yɛrɛ bɛ k'o de fɔ han a y'a daminɛ fɔlɔ ko a bɛ ne bagabaga ko ale ye porteur de ne ko n ko justement e porteur ye ale yɛrɛ ye maa caman kisi ko min na ko n'o ko yɛrɛ y'ale sɔrɔ ko ne bɛna fɔ ko n b'ale bɔ a danbe kɔnɔ k'a bɛ mankan wuli quoi ne ko n ko désormais kuma yɛrɛ tɛ ne cɛ bilen a b'an ni polisiw de cɛ sisan depuis yen de ye deli sugu hali tɛmɛsenamaw a b'olu bɛɛ welela deli la mais sulen ko bɛ n bilen wa wallahi gulɔ la est ce que fo a bɛ dengelan kan sulen gulɔ la e kɔni tɛna fɔ n ye k'e sɔnna delili ma ma tila n kɔnɔ t'a la fɔlɔ an ka taa parce que tiɲɛ don anw dusukun ka maga dɔɔni kuma dɔw la nka a bɛ ɲɛ o a bɛ ɲɛ kana sɔn dɛ n'i sɔnna nin delili kɔni ma a bɛ ɲɛ minisiri kɔni ko a ɲɔgɔnna o ɲɔgɔnna ko n'an y'a dogo ko a ma ɲi dɛ a ma ɲi dɛ ko k'a da u tulo kan parce que n'i ye ni mɔgɔ sugu dogo a bɛna fɔ i ye tiɲɛni encouragé de i ye tiɲɛni encouragé e jɔlen sira kɛrɛfɛ ka t'i gosi kɛ rétroviseur kari ka tila ka a kɛ n'a fɔ a bɛna jɔ ka tɛmɛ n'a yɛrɛ boli donc ce qui veut dire que hali ni ye mɔgɔ 10 mais a bɛ se ka mɔgɔ faga ka boli ne y'a gɛn ka taa kuwa la de k'a gare hali ni ye mɔgɔ faga ce qui veut dire que a tɛ jɔ a tɛ jɔ ale sulen muso min b'a kun o sulen
ne yɛrɛ bɔra kɛrɛfɛ de parce que n'a bɛ kuma kasa min bɛ na gulɔ kasa min bɛ na a bɛ ɲini ka ɲɛnamini bila ne na ne ye nin bɔ a da la fɛ kuma yɛrɛ la ka taa jɔ ani mɔgɔ tɔw de ye delili kɛ a bɛnna ni RFI Mandenkan journaliste dɔ olu bɛɛ bɛ ne dɔn caman nana jɔ ten a n'olu y'a kuma tɔ fɔ e ka nin lajɛ ko fɔ olu nana delili ni fɛn caman an b'a ni fɛn don an b'a kɛ tan mais ne kɔni bolo an bɛ fɛɛrɛ kɛ ale ka kibaruya da ministre kulo kan n'o ma kɛ kɔni mɔgɔ fagala de don ni mɔgɔ fagala de conséquence tɛ ne i ma bon ka taa gulɔ min k'u fa ka don bolifɛn kɔnɔ gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ la on suppose que e tun bɛ mobili kɔnɔ e jɔlen don kɛrɛfɛ n'a sɔrɔ e kun jɔlen don kɛrɛfɛ i bɛ kuma na i sen na a tun bɛ kɛ cogo di e y'a gɛnni min kɛ ka taa sɔrɔ e tun bɛ se k'o kɛ bilen non solution kun t'o la donc mɔgɔ fagala de don bien sûr absolument non je suis d'accord mais ne kɔni b'a dɔn ka général Salifu to yen polisi finitigi caman bɛ yen o de la mɔgɔw fana téléphone clé in na n'i ye min n'a filmé ou bien a photo caron dɔrɔn a banna kana di ministre yɛrɛ ma a publier a ka ye mɔgɔ ta publiera n'a yera olu bɛ situation min na bi olu b'o dɔn voilà c'est comme ça que jamana bi taa ɲɛ nka an yɛrɛ kan cogo dilan dɛ non c'est à dire problème ye mun ye vidéo min delila ka i delila ka min kuma fɔ nɔ cɛ min ni polisimuso kɛlɛ la taximuso ni polisimuso ka kuma mais normalement taximani ko vidéo daminɛ cɛ ma mɔgɔ min y'a filmé a ma vidéo daminɛ ta mais o ka kɛ tiɲɛ mais polisimuso tun bɛ ka nɛni min kɛ ka ɲɛsin taximani ma ni mɔgɔw y'i nɛni circulation na sariya ye sira wɛrɛ de fɔ i ye polisi de e t'i jɔ k'o tigi nɛni a donna ta e ye polisi tɔ e t'a dɔn k'a fɔ principe dɔw bɛ yen nɔ e t'olu dɔn k'e ye polisi ye a bɛna fɔ ale de y'a yɛrɛ ka kiiri tigɛ sisan ni mɔgɔ y'i nɛni n'i y'a nɛni min yɛrɛ ka kiiri tigɛ non hali ni ale bi sariya waleyali de la voilà sariya ko a ka kɛ cogo min na dɛ o yɔrɔ bɛɛ a kɛ o kɛcogo voilà mais e ye kiiri tigɛ cogo la a man ka tigɛ cogo min na a ma kiiri yɛrɛ tigɛ donc mɔgɔ ye nɛni dɔrɔn du coup e ye nɛni tigɛ a ma e fana ye comportement kɛ min ka jugu ni voilà o tigi ta a tigi fisara ni comme on dit en bamanan ni fali y'i ta n'i y'a ta aw bɛɛ kɛra kelen ye donc ale yɛrɛ tun bɛ ka nɛni yɛrɛ min kɛ fɔlɔ ka nɛni ka dimi ka nɛni kɛ ce qui veut dire que a t'a ka baara éthique la déontologie a tɛ foyi dɔn a la tɔgɔ tiɲɛ don corps ma tɔgɔ tiɲɛ don ale yɛrɛ ma tɔgɔ tiɲɛ don polisiya ma voilà tɔgɔ tiɲɛ don jamana ma parce que mɔgɔ ka sigi ka i ka polisi ni taximani ye ɲɔgɔn nɛni ni fɛn na ko o vidéo ɲɛɲɛ b'o la kuma yɛrɛ tun t'ale ni jamana yɛrɛ kanu bɛ maa o maa la a bɛ nin bɛɛ maloya taximani nɛni na dɔrɔn i k'a ka cahier minɛ tout bonnement i ka clé bɔ a ka mobili la a ka mobili ka jɔ i bɛ mɔgɔw i bɛ non si vous voulez a t'a tɛgɛ ma dɔrɔn aw ka conduire directement a banna sariya ye fɛn bɛɛ fɔ fɛn bɛɛ prévu a bɛna minɛ ka taa n'a ye donc min kan ka k'a la o bɛ k'a la absolument o kɛ cogo di jamana in ala ka mais kuma dɔw la mɔgɔ t'a dɔn fana mɔgɔ t'a dɔn mais an yɛrɛ ti papier t'an bolo kuma si n'i ye maliyɛn yɛrɛ jɔ carte d'identité fɔlɔ n'i ye mɔgɔ 100 jɔ carte d'identité contrôle la carte d'identité bɛ min yɛrɛ kunna o bɛ sɔn ka dɔgɔya koyi o yɔrɔ fɛnɛ na carte d'identité tɛ maliyɛn kun mais pour moi autorité bɛ o yɔrɔ encouragé la a fɔ mun na mais ni non autorité encouragé tɛ dɛ o yɔrɔ kɔni carte d'identité nous parce que polisiw ka warimisɛn minɛ tɛ mɔgɔ la ni carte d'identité t'i bolo wa mais e yɛrɛ bi sigi to ka se ka to ka continuer cogo di e tɛ taa carte d'identité ta sisan par exemple e kan ka voyager e bɛna taga Mopti par exemple aw sera Segu poste la carte d'identité kun aw jiginna carte d'identité mɔgɔ minnu kun olu jiginna a taara poste la a taara 200 walima 400 sara aw seginna ka na don mobili kɔnɔ mais e b'a bila i kunna carte d'identité b'i kun a t'i kun ni wari b'i kun i bɛ tɛmɛ yɔrɔ min ka di i bɛ taa yen e tɛ se ka continuer ten o e bɛ min yɛrɛ kɛ o sarali la san kɔnɔ o bɛ carte d'identité joli bɔ donc a bɛ dɔw b'a kɛ ten mais sisan taa i ka papier ta o de ka kan mais pour que ka a ko tɔ yɛrɛ don faamaw kunna ni i nana n'i sera Segu poste la n'a yɛrɛ la k'a fɔ i tɛ se ka tɛmɛ yan kan tant que ni carte d'identité t'i bolo sigi ka taa carte d'identité dilan n'a bɛ kɛ ten ɲangi bɛɛ bɛ carte d'identité dilan non an ka kɛ yɛrɛ o foyi tɛ bɔ ni dilan ka donc polisi dɔ la ka exemple kɛ o foyi tɛ wari yɛrɛ ka kɛ minɛfɛn yɛrɛ ye sa
Taïka carte d'identité ça fait quoi? Rien. Aucun n'y non. Moi tichayao. En tout cas. Ereka jamana denya papier reti ebolo. Ebi keme fla sara de la o ma ere toro folo. O de kabako yo. On est kabako. Mais vienti. Ni moto jo ka feunjo ko avec mo juli bolo. C'est pas petit. Mon moto ça mais vienti ko ere quel no problème de ça. Il va sur vienti be mo mbula machane. Moto tiki jo keme vienti be mo mbolo amachan la. Mobili tiki minga papier dafalendo amachan. Visiter tike kanye. Foi tike kanye. Donc politique fana minti ko tigite faleshu la surugu tisala ni. Police min nyembe policier barako. Voilà. Ni o hakliti foi la warko. O fana bi ni yoro de don. Bana. O fana ba don ni malien contrôler papier kele fla nanta ko. Ati. Wala flash ta ko. Papier ko mana se flan ça va ma. Malien ta madafa. Ati. Et puis sur région na bebo do malena. Ali malien be tama kata yoro munu na aventurier nunu. Beba don la ko papier ko te malien ngabay. Papier te. Beba don. Papier ko te malien ngabay. Wallahi ni ima farati yere al ni do nyiringa ko kalo kelenduma ku kana ni wolo sebe. Ati soro. Alpha Blondy de la ka exemple do fo. Alpha Blondy ko o fait boanyana ka chauffeur ke bora o be takata yam sukuru. O bora fo abidjan kana si fo yam sukuru posula. Mais à deux, cortège content no fait fouille, anaka chauffeur ke fla do mobili kono. Una na si police ou jo ka papier ou ingalike. Permis, chauffeur ke ka permis. Ani mobili papier to. Chauffeur ke ko tiere la ligne na mobili papier ko. Mais kuma na politique a don ka foko ni présent de mobili kono. Ay munu na kana côté don fait ay présent faux kam ko se ba faux. Ako chauffeur ke ma ko tiere la ni ika papier o madafa antna sigi blega teme. Donc mi ni nendo ni bisa ka présent to katika papier takana. Walma ni yere ba keto na o fere bi bulo. O police ga mangene bi soro. O fait boigné Alpha Blondy de histoire info. Le yo soro mise en scène do. Pro présent me propagande le faga kuma do la pour que ga fait ko image réussi. Sinon ateko police la ka ali police directeur national ti so gandige. Présent mi circulation saria yere yela ma pour passer. Mais ouais. D'autant qu'il y a Donago présent nous. Pour ce qui est c'est que chauffeur qu'elle a dit qu'il a reba ce qu'il fallait n'aque. Fona gratine. Le gars présent mais le blé. Fona gratine. Ou signa. Le gars présent la mise en scène. Ou signa kata. Permis takana. Ani papio. Peut-être souvent on peut faire donc pour donner l'exemple. Quand les sons de population. Donc, Kohal n'est présent. Voilà. Il n'est pas au-dessus de la loi. Voilà. Pour que l'exemple. Abana. Sinon, le président Rebadon. Président Rebadon, aller sur la Jamana, circulation, c'est là, élément des trucs comme ça. Mais, sinon, pour ce qui est, c'est que, fait un boy, voilà. Voilà. Donc, avec politique, c'est pour que l'incité permis valeur en a importance. Voilà. Pour que voilà. Ça doit être ça. Voilà. Maintenant, là, son âme, avec nous, tiens, là, on est en train la leçon avait nous. On a circulation problème. Pour le sous comportement. Vraiment, nama élément. Ça va pas. Torobe, Mali Fambela bi. Ni queen, Kelendron Sababu. Fengele Feneme, pour le sous là, il fallait à mi for no 40 coups. Nep mon orofam. 40 avec gland, damina, et Sada Samaki. Ala ka hinala kato ministre de l'intérieur la adela ka balika chunge commissaire do konnana sixième no doy kana quarantaine ngalika wati quarantaine kuma glan wakele an ko kuma do la wakele ni wakele ngonti bole direct do la ayere duna ni musorwa do nyugo ya woni nga ko tagla na joli ko kali tagla na wakele ne ko wa ko ere ay ko chenye na le maha do ga message ko donc mi téléphone na voilà na allez politique signaler ko
ni filɛ danger de la a bɛ se ka mɔgɔw faga a bɛ se ka yɛrɛ faga o polisikɛ ko ale k'a to yen komi k'a ma se mɔgɔ ma fɔlɔ ale ka continuer la a ma se mɔgɔ ma polisikɛ kɛra sapeur pompier ye sa n'a sera mɔgɔ ma o t'ale ka baara ye bilen n'a ye mɔgɔ faga wagati min na o est ce que ale ka baara ye bilen o sɔrɔ ka na maitre d'a kunna ka hali wariba bɔ a kunna téléphone me do kuma kɔnɔ yani ka quarante ko tɔ laban teliya la ne yɛrɛ sigilen ɲɛna circulation na o don o cɛ de tora téléphone digidigi la a bɛ mobile kɔnɔ dɛ ka taa mɔgɔw ka kogo tan a tɛ foyi la téléphone digidigi kɔ ka ɲinɛ a yɛrɛ kɔ mobile kɔnɔ dɛ ka taa kogo tan ka taa kogo tan n yɛrɛ sigilen ɲɛ wagalen ɲɛna n ko marakaw ɲuman na a dama ɲani ke ni n'a da ye a sigilen bɛ téléphone digidigi de la ka taa mɔgɔw ka kogo tan kale jamana ye kuma a tɛ fɔ ka ban an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ sɔn hakili ɲuman na donc n tun bɛ quarante ko min kan n ko Sada Samake taara quarante ko ni fɛnw ɲininkali kɛ o wagati quarante sɔngɔ nana normal la carte o ye 200 ye timbre mun bɛ san ka k'a la 100 timbre ani 50 timbre en tout 300 ani 50 mais sisan ni taara police la k'i bɛ taa 40 dilan o kuma tɛ yen bilen ma se k'o de faamu jumɛn kuma bɛ yen n'i ma 600 walima 1000 bɔ ministre ko n'i y'a ye yɔrɔ yɔrɔ k'i ka o da o kibaruya da u tulo kan a y'a fɔ kɛnɛ kan dɛ maliyɛn fana par exemple maliyɛn bɛ sɔrɔ fɛn ko de fɛ ni fɛn bɛɛ ye a fɔ dɔrɔn ko a ye na nin kɛ dɔw b'a fɔ pour que n kana jɔ aran na ou bien n ka n ta sɔrɔ joona dɔw bɛ taa o dugumasira de la ka taa warimisɛnnin di ni fɛn daminɛ ka tila ka kule bɔ ko n y'a san na a fɔra bɛɛ ye k'a fɔ télé la k'a fɔ radio la ko n'a kɛra min y'a kɛ yɔrɔ ye k'i ka mɔgɔ caman bɛ ne yɛrɛ wele ne ko n k'a tigi kumakan enregistré i k'a ci ma wala photo ta i k'a ci ma a banna kuma ma ban wa pewu mɔgɔw yɛrɛ de bɛ nin yuruku-yuruku ni nin surafɛn ko entretenu na o fana ye tiɲɛ dɔ ye o fana ye tiɲɛ kabako de don quoi i b'a fɔ sira jɛlen yɛrɛ maliyɛn yɛrɛ delilen tɛ ka bɔ sira jɛlen tɔw bɛ taa cogo min ka taa ten ka taa n ta ɲini souvent o fana bɛ maliyɛn degun e de ko k'i ka bɔ ni sira wɛrɛ ye e b'o bɔ ni sira wɛrɛ ye pour que non souvent ka bɔ ni jɛlenya sira ye o b'an degun kuma dɔ la n t'a fɛ ka ran jɔ dɛ n b'a fɛ ka teliya dɛ walima n b'a fɛ ka n to so ka n ta sɔrɔ n b'a fɛ ce n'est que ça commissariat caman bɛ yen o yɛlɛmana bi quarante dilan na dɛ sinon i ye polisi téléphone ko tile ni fɛn na ko caman nɔgɔyara sa kosɛbɛ Facebook direct yɛrɛ activé dɔrɔn a banna i k'i sigi ka téléphone minɛ ni fɛrɛ ye polisikɛ bɛ wari min 1000 minɛ na anw k'o video sɔrɔ ka ministre ɲininka ko nin fana ye mun ye o dugujɛ min b'o la kuma dɔ bɛ bɔ ko la min b'o la o bɛna dɔn kosɛbɛ mais aw yɛrɛ ka taa yuruku-yuruku ni fɛnw entretien n'a donna ta bɔra ta ni n taara joona n tɛna sɔrɔ ni ma kɛ tan dɛ ni n tɛ se ka soli ka wuli n b'a kɛ tan i bɛ taa mun kɛ ni surafɛn ko tɛ n tɛ se ka soli ka wuli tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn ou bien n nana mɔgɔ 50 sɔrɔ aran na donc n b'a fɛ ka n ta sɔrɔ joona ka taa a bɛɛ ye nin n'a damadan de a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn sogo ka fasa muru dagago kandigalikɛla yɛrɛ ye kilo 15 ye ala k'an sɔn hakili ɲuman Maliba fɛgɛrɛ ni bɛ diina ɲini ni bɛ diina dugu kɔrɔba de ɲini Maliba fɛgɛrɛ hali n'a danna kɛlɛ de ma Mali moridenw ye kɛlɛkɛla ɲuman ye an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la bismillahi rahmani rahim anw fɛ Alimadina la an bɛ billetterie kɛ sisan a ka ca san 20 ye taa fan bɛɛ fɛ ka bɔ Bamako ka taa fan bɛɛ fɛ ou bien ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye an bɛ billet dilan i b'an wele par téléphone i b'i ka billet sɔrɔ i bɛna wari sara agence la anw fɛ Alimadina na an ni compagnie bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula anw agréé don IATA la depuis san 20 an bɛ billet dilan jamana bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Istanbul, Montréal, Nouakchott, Abidjan o n'a ɲɔgɔnna caman halisa an fɛ Alimadina la billet tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ wɛsɛrinin kɛ a kana jɔrɔ tuguni wɛsɛrinin ko la ko billet jour
feere walma banque fermena ay nan fe amba ka blala toujours be serni ko la aba fika wari ci walma fika warta kana jor ay nan fe hiji ko fana ko ma ba don cugo mo yanga bara ko roye donc toujours an la benon de hiji ko la ani umra ko sankalo tan fla anga hiji baraw te jona anga umra baraw akana jor hiji ko la tuguna ya al madina ka inshallah abna an soroya an la bene ka umma kono inshallah on fait al madina la an kilema mesega be mangeni carte de crédit ambu de me fene fidéliser compagnie aérienne en même temps ambu de me fene ga checking ga online ay wili dron ka ci al madina la ya ambe aw magonya nawo sisan malamin kane misai nana ka fɔ min ye gendarme minnu fana n'olu bɛ sanakɔrɔba péage la ministre taara cun olu fana kan o hakɛ dafa dɔw t'u ka poste la dɔ bɛ dugu kɔnɔ dɔ taara yala la a ma dan ma min tɛ yen a ma dan o ma dɛ maa gendarme fɛn o fɛn tun bɛ yen a ye nin bɛɛ de cɛ ka bere wɔl'o kunna mais aw bɛ sɔn cogo di toute l'équipe aw bɛ sɔn cogo di ni a taara min yala tɛ de a banna yala dɔrɔn don a bɛ taa yala la ka baara to yen nɔ poste yɛrɛ min delila ka attaquer est ce que mɔgɔ yɛrɛ kan ka t'i sigi ka i sigi yen cogo la walima k'o ko manamana minɛ cogo dɔ la parce que poste in on suppose que yɔrɔ do jugu bɛ yɔrɔ min yɔrɔ dɔn o bɛ se ka attaquer kuma bɛɛ u delilen don de la san caman u delilen don ni comportement sugu de la c'est pourquoi terroriste ko ni fɛn na u caman sara cogo dɔw la et puis hali dɔw b'a fɔ attaque min kɛra a donni kama ko y'a sɔrɔ dɔw tɛ yen mais u taara mɔgɔw faga dɔw fɛn kun tɛ yen de o ko y'a sɔrɔ dɔw de tɛ yen o de y'a kɛ k'u bɛ bɛn a kan de e bɛ taa ci yala ni waati kɔnɔ ni nin fana ka waati sera o fana bɛ taa ta la sanni o ka na e bɛ kɛ yen alors c'est grave c'est très grave c'est plus grave que ça ɲang a ka jugu n'u bɛɛ ye a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye e min sɔnna a ka taa yala dugu kɔnɔ ko mana na e de fɔlɔ bɛ sa fɔlɔ e y'i ka vie de labila danger e de fɔlɔ bɛ sa fɔlɔ absolument mais ni nin bɛ yen aw bɛ se ka ɲɔgɔn kisi cogo dɔ la siga t'a la pourquoi i b'i ka vie bila en danger yala e don o don yɛrɛ tɛ service ye o porteurs ka service tɛ don o don ye i bɛ garde la bi sini t'a la e bɛ garde la bi sini t'a la tu as ton temps c'est clair ala k'an sɔn hakili ɲuman na amina an balimaw kɛn yɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ min ye premier ministre Sumelu Bubey Mayiga a ye a ɲini jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ u ka dɛmɛ kɛ yaasa diinɛ hakili gɛlɛya bɛ se ka kɛlɛ cogo min dɛnɛn don mars kalo tile 5 tɛmɛnen Sumelu Bubey Mayiga a bɛ taama na a sigilen premier ministre la ani bi cɛ ka ɲɛsin bolofara kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka taa foli k'u ye ani k'u ka hakilinaw sɔrɔ maaw lamɛn ni laɲini tɛ dɔrɔ ye ka barika don kumaɲɔgɔnya la jamana faamaw ani min ye jamanadenw ani bolofaraw olu ni ɲɔgɔn cɛ groupement de leaders spirituels musulmans du Mali a taara bɔ olu ye dɛnɛn tɛmɛnen Sherif Usman Madan Haidara ale ka bolofara laɲini tun ye fɛn min ye k'a ɲini o diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ u ka dɛmɛ don gouvernement ma yaasa diinɛ hakili gɛlɛya min bɛ ka joli bɔn an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min ni kodɔn ye ni ye jateminɛni kɛ gouvernement ɲɛmɔgɔ Bubey Mayiga ka ɲɛfɔli la nin diinɛ bolofara ninnu bɛ se ka jɔyɔrɔba de ta nin kɛlɛ kɔnɔna la a yera k'a fɔ min bɛ tali kɛ a sariyako nasiraw ani sɔrɔsiya nasira o ye gouvernement ka ko ye nka u bɛ ka hakilina gɛlɛn min don maaw hakili la ni diinɛ tɔgɔ ye o bɛ se ka kɛlɛ ni fɛn kelen min ye o ye diinɛ ɲɛmaaw olu ka cɛsiri ye Sumelu Bubey Mayiga yera k'a fɔ nin ɲɔgɔn ye senfɛ a ye layidu di diinɛ ɲɛmaaw ma k'a fɔ fanga ka dɛmɛ jɔn bɛ u ye u bɛna baara fɛn fɛn sigi sen kan nin baara kɔnɔna la min bɛ tali kɛ diinɛ ɲɛmaaw ta fanfɛla la u fana ye layidu di gouvernement ma k'a fɔ u bɛ jamana ka sagoya la u jɔyɔrɔ ye fɛn min ye diinɛ hakili gɛlɛya a bɛ se ka sama ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min ka diinɛ hakika ɲɛfɔ maaw ye jamana bɛ se ka basigi cogoya minnu na kunnafoni l'indépendant ale bolo n'o don an balimaw l'indépendant ye a jira k'a fɔ médiateur de la république a ye sɛbɛn kun fɔlɔ di premier ministre Sumelu Bubey Mayiga ma n'o ye projet d'entente nationale ye
Sumelu Bubay Maiga kunugo mars kalo kile woro médiateur de la République otara seben dama Baba Hakib Aidara Ouye mirina munu sigi senga ka foko jamana denw ben sabati okan no e projet de loi d'entente nationale kele kofa jamana denw ga yafa nyoma baski ni sigi nyoya psega nati cogo mi hera konnala a sababi buli odeka o fora mi primature re no e premier ministre ka yoro ka la sedo ulu CV projet yi hamina ko e fami jamana denw ga sega sigi nyoma kele kofa u fereb to ko sigi cogodi abe sinsin famigan oye charte mimbora no e benganye charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale no dira jamanatigi ma juin kalo kle mugan 2017 konnala nim projet imbi sinsin odeka kaka jabe uboka be Baba Hakib Aidara kanya folla la yini famille ni seba inkono ode malien kasega ya fanyoma joliboni fitne ulu kofe fereka sigi senga mamuno tonyona ukangam lado chomi o kofe ka mbarka do nyondemena jamana pseka kolosma chomi hakli jigi boloma jamana nyama president Ibrahim Boubacar Keïta 2018 san elema konnala aye la sedouke o doye ka fanga niya efemi sariya kasoro mimba to kelani jolibon kofe malde umseka ya fanyoma chomi ka segenyoma badinya adisindia konnala aye femi preparative di ode ka fo o projet ate ko nyangini balia o de bena sangorota ate fana ko jamana ka dese ani fagonde krestowie ka ambla ni yafa keneka la yini femi fana ye ate ko mamunu tonyona kele kona uka hakeu olu la gosile nyini todo nga choya do jamana psega lafia chomi malde nga sega yafa nyoma ka sega nyonya jidi beni kelenya psega swati chomi kona foni anye ni soro kona foni la sebe mi kona ngwa mako l'indépendant Ni bedina deme ba nyumande nyini Maliba segere Ni bedina nyini Ni bedina kanu ba nyumande nyini Maliba segere Ni bedina nyini Ni bedina kele chefari unde nyini Maliba segere Ni bedina nyini Ni bedina dugu koroba de nyini Maliba segere Adina danna kele de mamali mori de onye kele kela nyumane Anga mali kalanjamana Aunga mali Islame jamana Barafina bela mali de tomona ijirata mali kunyumando Anga mali kalanjamana aunga mali Islame jamana Barafina bela mali de tomona ijirata mali kunyumando Anga mali kalanjamana aunga mali Islame jamana Barafina bela mali de tomona ijira kamali kunyumando Nibedina nyini nibedina deme banyuma unde nyini Maliba segere Nibedina nyini Allah kira kanu banyuma unde nyini Maliba segere Nibedina nyini nibedina kele chefari unde nyini Maliba segere Nibedina nyini nibedina dugu koroba de nyini Maliba segere Alina dana tumbutuma kangu Musa kele chefarinya Anga mali kalanja manae aunga mali Islame jamana Barafina bela mali de tomona ijira kamali kunyumando Maliba anga maliba Maliba anga maliba Ijira ye aun kanu sembaye Maliba anga maliba Ijira ye aun bunya kobaye Maliba anga maliba anga maliye Ambalma umi metalike Premier Ministre Sumelu Bubay Maigale tumbe tamana segu marakonnala ani ministre chama surasu reka nyema be ulano ye ministre de la défense ye Chena Kulubali atamas nive mirina do boraka be ministre fe Chena Kulubali aye femi soroka fo akeneka aito anga an kluma jo Chena ka krofola Hami polo min be so ko labi we kanan ko di bari cengala wo be ancela alere ya ko cengala ga ciaw kama bali dewundo be e se kule jonguno
bi o se ka taa kalanyɔrɔ la mali sariya dun b'a fɔ k'a fɔ ko lɛkɔlita ye wajibi ye denmisɛnnin ma fo ka t'i si se san 16 ma lɛkɔlita ye wajibi ye e ma i ka ekɔli sɔrɔ o fana ye wajibi ye mali gouvernement ma o tuma na ni maliden sɔrɔla yen nɔ min tɛ ekɔlita ɲɛ sɔrɔ maa wɛrɛ ka baara kama gouvernement kan ka wuli k'a jɔ o tigi kama tiɲɛnikɛla ninnu u ka tiɲɛniw ka ca ekɔliko in dɔrɔn tɛ u taa mɛriw jeni u bɛ an kun kari-kari ɲɔgɔn na k'a fɔ ko mali ɲɛmɔgɔw tɛ dugu dɔw fɛ k'a fɔ ko mali ɲɛmɔgɔw tɛ siya dɔw fɛ k'a fɔ ko mali armée o bɛ siya dɔw kɛlɛ o bɛ k'an kun kari-kari ɲɔgɔn na de ye n'u y'olu fɔ o bɛ kɛ sababu ye malidenw dɔ bɛ tugu kɔ o bɛ kɛ sababu ye fanga bi tiɲɛ jamana yɛrɛ bɛɛ bi tiɲɛ o de ye olu wuli yɔrɔ ye mɔgɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu b'a fɔ bi yɔrɔw ɲɛfɛ ka fɔ ko mali kɔni tiɲɛna a tɛ ka jɔ bilen nka aw ɲɛ t'a la wa mɔgɔ ninnu b'u ka tiɲɛni na o ye tiɲɛ ye nka jamana jɔlen don baaraw bɛ kɛ la o jamana bɛ ka taa ɲɛfɛ o an kana sɔn maa si k'an nɛgɛ ka taa n'an ye sira kolon kan nka i fɔra ko ɲɛnɔni ma sina kunu ko salon samiyɛ ma ɲa a sababu kɛra yɔrɔ dɔw la ji bɛrɛ ma na yɔrɔ dɔw la yɛrɛ cɛnnikɛlaw ye mɔgɔw bali ka taa u ka forow la cɛnnikɛlaw bɛ mɔgɔw bali ka taa suguw la donc président taara bodi n t'a dɔn n'a y'a tuma mɛn mali ni burkina frontière la min b'i deli mɔgɔw bɛ bɔ boni u bɛ taa jibo mɔgɔw bɛ bɔ jibo u bɛ na boni u yaala n'u yɛrɛ hɛrɛ de baden na cɛnnikɛla ninnu ko k'o de ka dabila olu b'a fɔ k'olu bɛ mɔgɔw fɛ i bɛ maa min fɛ ale min bɛ hinɛ cogo min na e ko k'o dabila a ko donc cɛnnikɛla ninnu de kɛra sababu ye yɔrɔ dɔw la sɛnɛ ma kɛ o mana balo ɲɛnama ma sɔrɔ an taara yɔrɔ o yɔrɔ a y'a fɔ ko yan segu région na yan nɔ ani moti région na ani a ye yɔrɔ mun hali kulikɔrɔ région dɔw b'a la ani kayi région yɔrɔ o yɔrɔ ni mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ tiɲɛnikɛ de kɛ n'o kɛra sababu ye ka degun se mɔgɔw ma degun o degun bɛ mɔgɔw kan juru de don i bɛ k'a y'a ta o degun bɛ wuli ka bɔ yen baloko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na balo bɛ taa ka taa di mɔgɔw ma a bɛ k'u ma fu. an balimaw nin tun ye min ye surasiw olu ka minisiri ye ni o ye Cɛna Kulubali ale ka ɲɛfɔli ye an b'a jigiya k'a fɔ faamuya sɔrɔla ni kunnafoni na kosɛbɛ o kuma kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko lɛnna o ye a jira k'a fɔ min ye terrain ka taama ye Dakar Bamako ko a baaraw bɛ daminɛ kura ye yanni octobre kalo cɛ. Train Express National Dakar Bamako a bɛna bila rail kan yanni octobre kalo in cɛ. O kunnafoni lasera min ye kunnafoni sɛbɛn dɔ fɛ ni o ye Le Soleil ye Sénégalikaw ka don kibaruya dɔw don. O y'a jira k'a fɔ Abdoulaye Daouda Diallo n'o ye Sénégalikaw ka ministre min ɲɛsin bɛ u ka transport ko ma. O kuma min ye a taara visiter la Thiès. O kuma ka layidu di min ye terrain sira baarakɛlaw ma o senfɛ. Min bɛ tali kɛ u ta fanfɛla la sa. Baaraw kɔni ko olu bi ban yanni kalo 3 ka se kalo 4 na baara bɛɛ lajɛlen bi ban. O kuma min ye cimenterie ko ye a yira k'a fɔ ko machine olu fana kan ka bila ka taa kɔkanaw olu la. O kɔfɛ fɛn min bɛ tali kɛ u ka terrain la n'o ye locomotive ye olu bɛna labɛn kura ye min ye u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna la. O kuma min ye jamanatigi yɛrɛ ye ale de bɛna kana kɔlɔsili kɛ Sénégalikaw ka ministre ka ɲɛfɔli la. O ministre kelen n'o ye Diallo ye o y'a yira k'a fɔ gouvernement bɛ baara la yaasa terrain sira in a baaraw bɛ se ka nɔbɔ a ɲɛ ka cogo min Dakar Bamako. Kunnafoni an ye nin sɔrɔ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔ ko a ma ko l'indépendant. Sisan ma lamɛn kan commune des jeunes tun bɛ mankan na e ma ɲininkali kɛ mun tun bɛ yen dɛ. Ko u tun bɛ mankan na nka an ma se ka kibaruya sɔrɔ a la mankan yɛrɛ kunba ye min. A bɛ i n'a fɔ mankan in barika bonyana dɔɔni. Kosɛbɛ. Nka ni jeunes ka pinɛ jeunes bɛ yera ko la. Ni jeunes ka ballon terrain ko don. Ko maire ka kɛ ala kama.
u ka kɛnɛ dɔw to ite e ko mankan juba tɛ terrain ko ye mankan juba ye terrain ko de ni terrain ko kɔni do jeune b'u jo fɛ mankan ju ye terrain ko de o ni terrain ko do kɔni u b'u jo fɛ terrain dɔ de bɛ yen o bɛna minɛ jeune na kɛlɛ in bɛɛ bɛ o de nɔfɛ nka hippodrome yɔrɔ kelen min don an ma se ka kibaruya jɔnjɔn ɲɔgɔn sɔrɔ komi e bɛ commune 1 na e sigiɲɔgɔnw don e na fɛrɛ kɛ k'i mɔnɔ bɔ ka jateminɛli kɛ a la n'Ala sɔnna mankan in tun bɛ fɛn min nɔfɛ inshallah kosɛbɛ an balimaw kɛ n yɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant a da bɛ kunnafoni dɔw la min bɛ tali kɛ min ye dafu ka kibaruya u ye a yira k'a fɔ dafu ani fond social o trésorier o nɔbɔn bɛ bi k'a ye miliyɔn kɛmɛ jate caman k'a ye o ŋanamu a yira k'a fɔ ni mankan in bɛ yɔrɔ jumɛn ko atteinte au bien public foroba nafolo ka dankaraw la ani ka ko burusa ɲami k'u bisi basa manipulation suɲɛni ni namara kan pharmacie populaire du Mali la pôle économique et financier n'o ye kiribulon min ɲɛsin bɛ jamana nafolo jogojuguyali kiriw nɔbɔli ma u ye enquête dayɛlɛ pharmacie populaire du Mali la ka ɲɛsin u ka dafo ma n'o ye Gejuma Dawo ye président du fonds social ani fonds social trésorier général Bakari Tangara ka ɲɛsin olu ma ka fɔ ko u ye miliyɔn kɛmɛ jate caman de bago k'o bila u kunna ka tunu ni maa fila a yɛrɛ ka fɔ nafolo jogojuguyali u tɔgɔ fɔn bɛ o ko kɔnɔna la u yɛrɛ ma se ka sɔsɔli dɔ kow la min ye comité de gestion o ɲɛkɔrɔ ani pharmacie populaire du Mali o PDG yɛrɛ ɲɛkɔrɔ o siratigɛ la Gejuma Dawo ale min yɛrɛ wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la ani trésorier général ninnu kan ka di kiri ma o kuma u ye tiɲɛni min don pharmacie kunna an'u ka jɔyɔrɔw la a bɛ se miliyɔn kɛmɛ jate o caman de ma kunnafoni l'indépendant ale ka ɲɛfɔli dina ɲini ala kira kanu ba ɲumanw de ɲini maliba sɛgɛrɛ dina ɲini qur'ana kalan ba ɲumanw de ɲini maliba sɛgɛrɛ dina ɲini an balimaw l'indépendant ye a jira k'a fɔ politique kɛnɛ kan Soumaïla Cissé chef de file de l'opposition CRP ka lancement tun bɛ yen o kuma u ye Mamadu Umar Sidibe suganti ka kɛ u ka représentant ye élection nata la Soumaïla Cissé ye a jira k'a fɔ bibi in na kɛlɛ min bɛ yen n'o y'u bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ ye o ye fanga in bɛ se ka yɛlɛma cogo min a ka ca ni association 200 ani parti politique 17 bɔɲanko ye minnu bɛɛ lajɛlen bɛ opposition ka kungilenna kan u ye faraɲɔgɔnkan dɔw kɛ n'o ye coalition pour le renouveau politique au lancement tun bɛ yen mars kalo tile 3 tɛmɛnen maison de la presse la nin plateforme in n'o ye jɛkuluw ye politique tɔnw na ani ka se association ma laɲini ye fɛn min ye fanga ka se ka yɛlɛma 2018 kɔnɔna la a yera k'a fɔ opposition maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan i n'a fɔ Soumaïla Cissé ani ka taa se Cɛbilen Dramé ma kunnafoni lase sɛbɛn n'o ye l'indépendant ye hali bi l'indépendant ye a jira k'a fɔ ni yɛlɛma mirina kan ani yɛlɛma kungilenna n'o ye politiki ye kɛrɛnkɛrɛnliya la fɛn min bɛ tali kɛ politiki yɛrɛ bundakun kan maaba caman wɛrɛw bɛ yen u da sera maa minnu ni olu ka kunnafoni ma Dr Bokari Tereta ale ye RPM ɲɛma ye ani majorité présidentielle o ɲɛma fana don Bokari Tereta a da sera jamanatigi kalata nata ma Jeune Afrique kɔnɔna la a ko se bɛɛ lajɛlen bɛ u ye président Ibrahim Boubacar Keita ka mandat filanan d'a ma kalata nata in na ɲani kalo damadɔ cɛ kalataw bɛna boloda juillet kalo tile 29 nata kumaw kɔni bɛ senna bi président Ibrahim Boubacar Keita masurunnabaw u bɛ kuma na fɛrɛ min bɛ u bolo yasa président Ibrahim Boubacar Keita bi suganti cogo min deuxième mandat la RPM député wulila k'u jɔ k'a fɔ k'u b'a ɲini jamanatigi fɛ a k'i kanbɔ fanga nɔfɛ u y'a yira k'a fɔ min ye parti yɛrɛ ka hakilinaw ye fɛn min ye o dɔ bɛ tali kɛ jamanatigi yɛrɛ la sa min ye députéw kɔfɛ parti yɛrɛ ɲɛma Bakari Tereta
ale kumana Jeune Afrique kono o Jeune Afrique sigimbe Paris ka fo parti bioro ani nani ame domne ko bi majorité présidentielle kono o parti bioro ani nani ni bele jele la benendo wa sebuye jama buko affaire bukono président Ibrahim Bokar Keita kaseka ake jamana tigi deuxième mandat ko kungo kibarew la kono fani anye ni soro sebe mi kono angwa mako l'indépendant ngamiye l'indicateur du renouveau oluye ajira kafo adema o nyama banu oye chemogo sangare alefona dasera juye kalo jamana tigi kalatama akoni bemasega ke candidat dokan adema konna la minganga ku ka cheboye sigate femina ode kafo u bela jilebina kafo président Ibrahim Bokar Keita ko bolo korota jamana tigi kalata nataina yasa ofseka seba ya soro tomi kuna fani l'indicateur du renouveau aleka nyafolido Maliba tegere Bina nyini Qur'ana kalamba nyumaunde nyini Maliba tegere Alina danna kalande Oma jonguna ka candidature ko maboa jonguna ka candidature ko adema mo jonguna da dinendo jonguna tuna so makale ga aleke yirele layo jonguna da dinendo jonguna budon jonguna kemeki question madama do mi be panga chuna jonguna budon jonguna tikembula ni be mais ne gonta do jonguna be menyi ni ble il a déjà la statue de l'ancien président ayo mu ni ble non mimi vie wallahi jonguna yelali fana daka dana ni mado yelali akwani ye mogo kumbanin doy mogo kumbanawo ngaye sangele ni doni minge mali kuna wallahi mimi fie afuzara goy jonguna shuka fsani machamanye munu megle ki farala bi ibe mane fanga problem do male ndi biye ki imangoya halu tado yemi halu tado yemi ki yedure ki mangoya kakla ki yefene ki manja utado yeminke male nga problem fle sino jongna wa ibado ufana te gansan ida mo de be abetalikia politique mawla abetalikia kuma kelawla munum pe mangutu jugu da maka mami akewale tala asuntala ka mangutu nyuma fo mala mami ma nyumante horonte la dirite ka do haklila mo hakle bitu re wati wasura c'est trop tard gansan tere ani sino jongna asiranna adoni kama jongna sigili majade fencha makera nga ko ka to aka klebinani ke o klebinani era kira tasma ma chama farika nere kumbola ha klebinani ama benema o ze angu boto do code de la famille ko la odus kashi bana la fora ko makele la ke jamana era nyemoye amano era akuma kon tiara tena ka bo ko klebinani era table ko sangele klebinani me davoro mi aja do ye duguje do ni machine ne benyona duguje ko klegele bora atoy klebisa wa o banto la kwa kera sangele mo do subu kashire donc depo fara dron ma klebinan dafara domi nyang fik nga jamaye nyana ko klekelen te faraka klebinan dafara domi adoni kama ni kunye bamoko ye utara bolo sama o manga une kono pa bolo tara sama o manga ne kono adone bika bo kulu sanfe ame wala ame pon ibe si pon ma pon bloqué dadi ko kabi pon ro jama ko e jonguna fa ko fo kuluba ado jatiga min bena malien ka abarka buyana de mais ado kuma chama me fo mais kuma foro la amogo chama ba fle kuma wore kwa ado akara ka sura ne be sodara ma ndi kono togoro ba kelin me sodara ma ngono ako ni jonguna te malon tiga kuni bege jonguna na ako nu tara jonguna ti ko ya banini kunu ye jonguna ti ya kabi sanga mfuna dogo ko otizaka ke ako ku kalaje kutala kubta kuluba kunu tara kuluba ka jonguna ti jonguna be sangele dafalen ke malikuna funa chara noy ko wa alebe mi fo male won yefena ka faroka amika jonguna fle
mɔgɔ jugu sugu min non k'o fɛnɛ tɛ dɛ ko jɔnkuna su ka fisa dɔw ye k'o fɛnɛ tɛ dɛ a su ka fisa dɔw balolen an ka politicien c'est-à-dire n'an ko an bɛ don na moteur bɛna chauffer a bɛ k'u ɲɛna ko n b'u contre la an ka tɛmɛ Burkina Faso ka opposition a ye mɔnɛ bɔ farafinden bɛɛ la k'an kunna wuli kosɛbɛ yɔrɔ Blaise y'a ta kɛ faden juguya ye Mali la o kɛra i b'a dɔn i bɛ ka cira bolo Sénégal rayon dɔ kɛnɛ kan a taara sigi Azawadi ko kuma manamanakan na Blaise kun ye i bɛ ka y'a dɔgɔya jugu bibi na o maa kelen Burkina an ye sariya dɔw sɔrɔ ko sema mɔgɔw taara Burkina président kura fɛ yen k'u tun ye fɛn dɔw commandé Blaise bolo ko ale t'o kalama ko n'u mago b'a la k'u ka taa sɔrɔ Abidjan k'u ka se Blaise ma ye o kɔlɔlɔ tɛ u dala bi olu ɲɛna ko Mali kelen kungo don a t'u dala bi wa n'i bɛ janfa kolon sɔnni a lajɛ i b'a fɛrɛ dɛ ni masiba min kɛra Burkina opposition ko cogo di k'olu ka dɛmɛ bɛɛ fanga ye wallahi a ye bɛɛ dabali ban hali tubabu RFI ye émission Jean-Baptiste Placard invitera spécialement quand il en a parlé n'a bɛ politiquement fɛn o fɛn ɲɛna ko sɔrɔsiw fagali terrorisme ko ni fɛn ninnu na ko i bɛ taa don o kɔrɔ k'o kɛ jagokun ye k'i bɛ fanga ka fɔgɔnya tɔgɔ tiɲɛ ko fɔgɔn ko i bɛ nimisa kuma na don dɔ la RFI de ye nin fɔ Jean-Baptiste Placard a kuma b'an bolo yan a tɛ tɛmɛ o kan ko bɛɛ b'a dɔn problème ye problème sugu min ye kosɛbɛ u ka opposition ko k'u ni fanga bɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu tɛ profiter mɔgɔw ka saya la abada k'u bɛ jamanadenw dusu tiɲɛ k'u bila fanga na parce que u b'a dɔn ka fɔ u b'a dɔn voilà Burkina filɛ nin ye Burkina tɛ crise kɔnɔ anw ka jamana bɛ crise kɔnɔ mais n'anw ka sɔrɔsiw bɛ ka faga crise jan fɛnɛ ha anw ka sɔrɔsiw bɛ ka faga politique mɔgɔw bɛ ka mun de fɔ 6 ans Mali bɛ crise kɔnɔ san 6 depuis 2012 diɲɛ bɛɛ an na o crise kɔnɔ nka anw ka politique mɔgɔ dɔw bɛ ka dingɛ dunya hali bi ka tasuma bila mɔgɔw dusukun na ni mɔgɔ hakɛya sara a kɛra tan jɔn de bɛ k'u faga o da tɛ se o ma minnu bɛ k'u faga se jumɛn b'u ye jɔn de bɛ ka se d'u ma o da tɛ se o kuma ma o kuma yɛrɛ tɛ fɔ o kuma mana fɔ olu mago bɛ min na o tɛ sɔrɔ o de ye fanga ye ala k'an sɔn hakili ɲuman na fanga ɲini bɛ yen nka i yɛrɛ ka jamana tan bɛ k'a da maa min kunna o bɛ ɲina min kɔ jamana tan bɛ k'a da maa min kunna ni jamana kanu b'i la jamana tan bɛ k'a sigi mɔgɔ min kunna n'i y'o ɲɔnti ou bien i ye kala don sen kɔrɔ hali bi ye kanbɛ ko jamana kanu bɛ e la n'o tigi bɛ bin a kelen de bɛ bin wa a kelen tɛ bin ani jamana de bɛ bin ɲɔgɔn fɛ ATT binna a kɛra cogo di a gɛlɛyara est-ce que a kelen binna a kelen ma bin est-ce que ATT yɛrɛ binna ATT ma bin bilen ATT yɛrɛ ma bin yɛrɛ b'a ka ja la bi au contraire ATT c'est-à-dire minɛn min b'a kun o minɛn de binna n'o ye jamana minɛn de binna mais a yɛrɛ ma bin quoi a yɛrɛ ma bin fiyewu ni adamaden yɛrɛ kɛra ko i tɛ fɛn ɲɛɲini e hakili tɛ foyi yira i la mankan langolo ni fitinɛ u bɛ ka fɛn dɔ fɔ ka don an hakili la ko Faransi ye révolution 1789 ko joli de bɔnna pour que jamana ka yɛlɛma mais c'est pas vrai révolution kɛra ka esclavagie aboli ka république proclamée mais a kɛra kuma mugu gansan ye maa min ni bɔrɔntɔra Faransi o kɔfɛ coup d'état min kɛra o kɔfɛ dictature min nana boli jamanadenw kan o kɔfɛ ala de b'a da dɔn hakilimaw ni faamuya de nana jidi ka bonya yɛlɛma ka na kosɛbɛ mɔgɔ min ni mɔgɔ taara ko i bɛ Mali ta ko fo joli ka bɔn Mali kɔnɔ ko furu kɛ yɛlɛma ka kɛ moi je pense que est-ce que an mɔgɔw kɔni t'o yɛlɛma sugu la sisan ne kɔni t'a dɔn yɛlɛma min bɛna kɛ o kɔnɔna la quand même an mɔgɔw t'o nɔgɔya o yɛlɛma sugu la sisan mɔgɔ minnu bɛ ka sɔrɔsiw ka saya kɛ jagokun ye mɔgɔw bɛ ka sa ka fanga k'o ye fanga ka fɔko ni fɛnw ye o bɛ ka ɲina fɛn kelen de kɔ o bɛ ɲina ka fɔ a bɛ se ka kɛ sini olu yɛrɛ b'u yɛrɛ sɔrɔ fanga la donc n'olu yɛrɛ sɔrɔ fanga la sini voilà mun de bɛna fɔ
ni situation kelen kɛra olu ma. Ne n'u ka mɔgɔ dɔw ye opposition mɔgɔ dɔw yɔrɔ ne teriw bɛɛ ye olu de ye opposition ye. U ko réalité ko est-ce ne b'a dɔn ko fanga ka mɔgɔ ninnu ko u salen de don ko don o don ko ne de bɛ nin kura fiyɛ u la ko ne k'a kɛ Ala kama ne ka bɔ u ni fanga in cɛ. Mawuli majorité cɛ wallahi ni bere de tun b'aw bolo n'a y'aw diya a ye bere bila a ka jele ta ne mɔgɔ foyi t'o la mais jamana ɲɛmɔgɔ c'est une institution n'a a ye nin kɛ nin ma bɛn ou bien a bɛna nin kɛ jamana kɔnɔ an tɛ bi an tɛ sini o ye tiɲɛ ye kɛ mais ka taa jamana ɲɛmɔgɔ ta k'o kɛ faden k'a ɲini k'a ka baara tiɲɛ wali ka jamana déstabiliser a bolo o ne tɛ jɛn n'o de. O de ye kabako yɛrɛ. Ils ont tous reconnu que u bɛɛ b'a dɔn ne bɛ baara min na baara nafama don mais a t'olu de nafa bi parce que u tɛ fanga na. Voilà. Sinon u bɛɛ b'a dɔn ne bɛ baara min na. Voilà. Parce que u bɛ ɲina min kɔ. A t'olu nafa bi. U bɛ ɲina min kɔ. Kosɛbɛ. Jamana ɲɛmɔgɔ. U bɛ ka jamana de représenter mais jamana ti ale yɛrɛ ye. Jamana t'ale. Jamana t'ale yɛrɛ. C'est pas le pays. Donc ale kɛlɛtɔ. Ni aw ma cogo dɔn a bɛ jamana kɛlɛ nɔfɛ. E ka Mali yɛrɛ lajɛ an sigiɲɔgɔn jamana jumɛn bɛ yen min ŋaniya jɛ an bɛ an ka ko la a bɛɛ bɛ juguw bolo. A bɛɛ. N'a bɔra Niger ni Guinée la. N'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ jamanaw lajɛ tubabu jamanaw ni fɛnw Mali jugu ka ca bi n'a ɲi ye. Kosɛbɛ. N'o kɔnɔna na anw yɛrɛ dama ma hakili sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ɲɛ ka maloya an ma hali bi anw bɛ ɲɔgɔn boson na ko fanga ko mankan. Ni Mali ma hakili sɔrɔ hali bi ne m'a dɔn an bɛna hakili sɔrɔ waati min parce que i b'a dɔn Blaise ka nin ko in bɔra fiɲɛ na sisan mais o Blaise kelen diɲɛ don o don an bɛ ka valise de siri yan Burukina don o don an bɛ valise siri yan ko Burukina k'an ka taa kuma Burukina accord préliminaire signena mini Burukina Faso. Mɔgɔ min ti an fɛ an ka jigi dingɛ kɔnɔ o ka di mɔgɔ min aw bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa ɲɔgɔn di o ma kan hala o tɛ min kalama Maliko la ka taa secret bɛɛ da o tigɛ. I bɛ ka nale négociation bɔ o ka dugu ka bolo kan. Ka taa secret bɛɛ da o tigɛ. A ye négociation bɔ wa pewu. C'est pas juste, c'est pas normal. Ka taa n'a ye Algérie hali n'a y'a sɔrɔ Algérie ŋaniya jɛyalen tɛ o fana ka fisa Burkina fana ka kulonkɛ Mali la. A ka fisa n'a ye. Walima Burkina yɛrɛ tɛ Blaise ka kulonkɛ Mali la parce que Blaise ka nin comportement Burkina bɛɛ si tun t'a fɛ. Blaise kelen. U bɛɛ bɛ siran ɲɛ. Kɛn yɛrɛ la tɛ ale ma taa ka Mali to yen wa? A ma taa sɔgɔsɔgɔ. Taara. A tɔw bɛ kɔ jamana in maa o maa ɲɛna k'i bɛ Mali firi dingɛ kɔnɔ i kaburu bɛ se Mali ɲɛ. Siga kɔni t'o la. I kɛra misaliw caman de yira la. I kɛra maa o maa ye. I kɛra maa o maa ye. Kibaruya dumanw bɛ ka na o. Amion Hussein Amion Guindo, le ministre de l'éducation. An ka foli b'a ye. Ani kibaruya dɔw bɔra kɔsa in na. A sigilen ministériel la ni sisan cɛ kalo kelen wali kalo fila. Remaniement tɛmɛnen kɔrɔ. A bɔra ni kibaruya dɔw ye a ye bɛɛ jatigɛ balawu. A kuma ninnu ka girin dɛ. A ye ɲininkali kɛ ko cantine joli bɛ Mali kɔnɔ u ko a ma ko cantine 500 ani kɔ. I b'a dɔn cantine ye min ye. I b'a dɔn yɔrɔ burusiw ni fɛn ninnu région caman na dɔw bɛ se ka kilo 10 taamaw sen na. Dɔw ta ka ca ni denmisɛnninw dɔw hali kilo 15 ka taa kalanyɔrɔ la. Kosɛbɛ. Olu bɛ dumuni kɛ cogo di u bɛ ji min cogo di. Diɲɛ tɔnba o ye fɛɛrɛ sigi ka dɛmɛ don jamana caman ye. Congo Brazzaville b'a la ka cantine sigi tobili ka kɛ dumuni qualité ka di sogo b'a la jɛgɛ b'a la u ka duma fa a duma. Ministre dɔnba dɔ yɛrɛ ko ma ko a yɛrɛ balimakɛ dɔ taama sɛgɛn ni kɔngɔ senfɛ don dɔ la k'a binna école taga sira la k'a sara denmisɛnnin ma. O denmisɛnw o nafolo min bɛ di san kɔnɔ miliyari de don. Kafiri dɔw dan bɛ o wari kan mɔgɔw ka hakɛ to wele tɔgɔ t'u la ni kafiri tɛ. Denmisɛnnin fitininw o tɛ silamɛ kɔni ka kɛ o bi kilo 10 ani kɔ taama
o joli min wari min di ka do yɛrɛ dilan ka d'u ma tɛ dɛ hali n'a kɛ sa ngo a taara ɲɛɲini ko kantini 500 ni kɔ o de bɛ papier kan hali kelen tɛ yen kantini hali kelen tɛ Mali kɔnɔ min bɛ ka tobili a tɛ ne kɔni nin ma dɔw dan bɛ o nafolo kan en tout cas depuis anw ye kalan depuis ne kɔni donna école la ne ma kantini ko kuma mɛn san o san a wari bɛ ka di ne b'a mɛn ko kantini mais ne t'a dɔn ko kantini ye dumuni wɛrɛ fu la a ma ban école maîtrise école maîtrise 1000 ni kɔ walima 3000 enseignant fictif minnu tɔgɔ bɛ yen k'u ye école maîtrise ye école maîtrise ye dɔw yɛrɛ tɛ yen bilen dɔw sara balo la a dɔw yɛrɛ ma deli ka kɛ école maîtrise ye mais kalo min ye olu ye o sara bɛ ka bɔ mɔgɔ 1000 kɔ a bɛ san 10 ani kɔ la bi ko mɔgɔ ma sa Mali école karamɔgɔ la su bɛɛ tɔgɔ bɛ papier la hali bi o sara bala ka di hali bi a tɛ tɛmɛ nin kan o kuma ni i ye nin ta k'a lajɛ effectif fictif école maître minnu bɛ grève la don o don ko u ka ta fonction publique la est-ce que n'i ye nin jate fu bɔ yen mɔgɔ min bɛ ka da kɔngɔ bibi la est-ce que n'i y'o o jate fu bɔ yen mɔgɔ ba joli bɛ se ka ta ka don fonction publique kɔnɔ k'a sɔrɔ école dɔw bɛ yen voilà ancien kelen a bɛ rotation de la classe 2 ni classe 3 ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dɔ ta sɔgɔmada fɛ ka dɔ ta wulada fɛ école maîtrique dɔw bɛ yen u kelen bɛ ka sara 4 de ta wallahi sara 4 par mois ni nafolo lajɛ maîtres dɔw fana bɛ grève la k'u ka sara ka dɔgɔ est-ce que ni wari a tɛ se ka olu sara doubler i nana kelen kɔ école privée minnu fana bɛ yen n bɛna le o est-ce que ni wari dɔrɔn tɛ o maîtres sara doubler a bɛ caman kala dɛ kafiri damadɔ bɛ yen nin jate b'olu bolo olu fana bɛ ka balo mɔgɔw joli la cogo la écoleden 5000 jate min bɔra nin ye baara daminɛ résultat dɔrɔn de ye nin ye dɛ peut-être tagalen ɲɛ a bɛ se 10 20 ma baara daminɛ de ye 5000 jira écoleden 5000 ani kɔ de tɔgɔ bɛ yen k'olu bɛ lycée privé la yɔrɔ n'i ye defu sɔrɔ gouvernement ka école so tɛ se ka bɛɛ ta a bɛ dɔw di privé ma san o san o écoleden kelen o kelen kunkɔrɔ 30 de bɛ sara 500 ani kɔ o jate de bɛ yen privé la ko olu bɛ gouvernement tɔgɔ la o wari bɛ ka sara hala écoledenw tɛ yen o fana kɛmɛ des élèves fictifs privé dɔw ni ministère mɔgɔ dɔw fana ka réseau ye promoteur d'école ni ministère mɔgɔ dɔw ala ni nafolo lajɛ o kɔfɛ i bɛ jateminɛni kɛ hali école publique gouvernement yɛrɛ ka lycée u kɛmɛ ka hakɛ min fɔ n'u ko mɔgɔ 200 de bɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔ 100 de bɛ yen o fana wari tɔ o kun budget min ɲɛsin ye o wari o tɔw ye ani gouvernement bɛ cahier livre compas biki fɛn minnu bila ka taa ye n'u ko 200 bɛ yen ka sɔrɔ 100 bɛ yen a tɔ o de bɛ ka taa feere suguw la mɔgɔw ma wari million hakɛ min bɛ sɔrɔ o la kafiri dɔw fana danbɛlen dɔw kan o nafolo kan gouvernement Nyoro Academy o nafolo dira u y'o dun hali bi académie bɛ luwanse la académie dɛsɛmɛ ka ban u bɛ luwanse la a bɛ luwanse la minnu bolo o luwanse wari bɛ jigin olu yɛrɛ de kunna donc u ka académie bɛ sa luwanse la pour que olu ka to ka nin kalo sara minɛ olu yɛrɛ ye ministère walima académie agent dɔw ye wallahi jamana kalanko filɛ nin ye examen sujet ka fuiti kɛli ko o ye réseau sen t'o la écoledenw bi 200 de sara san kɔnɔ hali n'i ma taa école la bilen bagi résultat a bɛ bɔ e tɔgɔ ba la o réseau fana sen t'o la ni maa kelenw bɛɛ segin bɛ k'u bolo si maa wɛrɛ ma k'o de kɛmɛ ka jamana ci o ni ala cɛ nin ye ko daminɛ ye kibaruya min yera dɔrɔn wa min f'i ye ministre mana wuli k'a bɛ nin dilan i b'a ye a ye mangoya sɔrɔ radio ni télé la u b'a kan don o don a ye mangoya sɔrɔ ko a bɛ tajuru sara de la a bɛ vengeance de la u b'a ɲini ka mɔgɔw dɔ fili la grève banbaliw bɛna daminɛ parce que syndicat caman sen b'a la u bɛ grève daminɛ
ka ministre mangoya ka tɔgɔ finalement fanga bɛ wajibiya ko ministre we jamana bɛ tanye cogo di avec ces choses ni hakili jigin i bɛ ka investiture donna cɛkɔrɔba ko i bɛ ma a ko i bɛ ka jamana in yɛlɛmani dusu bi kɔnɔ nka da la ka fɔ i tɛ se ka foyi de changer Mali la ni Malien yɛrɛ ma sɔn changement ma donc président tɛ a ye welebali de fɔ a ye a ko a tɛ se ka foyi changer Mali la ni Malien yɛrɛ ma sɔn changement min ma a bɛ se ka changer cogo min a ka kɛ Blaise ɲɔgɔnna ye sariya dɔrɔn tɛ Malien changer o i bɛ kɛ Sassou ɲɔgɔnna ye wali i bɛ kɛ Blaise ɲɔgɔnna ye mɔgɔ kelen tɛ se ka taa i bana mini jamana ka taa ɲɛ cɛ ka tiɲɛni kɛ n'i ko wuli nɔfɛ o bɛ grève banbali daminɛ kiiritigɛlaw nin dossier fana n'a taara ni nin dossier sugu dira kiiritigɛlaw ma o tɛ marché ya marché de do ni sɛgɛn y'u minɛ u bɛ se ka mɔgɔ 10 ta k'olu wele ka na ayiwa o ye marché di ni dɔ dira u b'a kɔ datugu kalo damadɔ u bɛ maa 10 wɛrɛ wele ka na c'est comme ça ni ko i bɛ wuli olu fana kama u bɛ grève daminɛ ko an ka nin doléance in bɛ yen an ka nin doléance in bɛ yen u bɛ communication dɔw kɛ ka jamanadenw dɔw fili la ka fitinɛ wuli tu seras obligé k'i mada jagoya maintenant solution jumɛn b'o la sariya dɔrɔn t'o ɲɛnabɔ i bɛ kɛ Blaise i bɛ taa sira dɔ kɔni i bɛ kɛ Blaise ɲɔgɔnna de Malien fama ko n'an kɔni ma lajɛ ka sariya kɔni ye fɛn ɲumanba ye mais n'an ma yɛlɛma don fɛn dɔ la a ma ɲinɛ Kulubali nin tɛ malidenya danbe ye nin dɔgɔ minnu filɛ sen na kosɛbɛ maya ma sigi nin kan n'i y'a mɛn mande ka na se fo Mali ko jamanaba don kosɛbɛ danbe jamana don ko tɔw b'a kanu ka ɲina anw ka jamana kɔnɔ n'a tun daminɛna ni nin jogo ninnu ye an dun tɛ bi sɔrɔ dɛ an tun tɛ bi sɔrɔ n'i y'a mɛn ko Kulubali a bɛ bɔkolo dɔ de kofɔ kosɛbɛ a bɛ maya cogoya dɔw de kofɔ danbe ni jogo dɔw de sɛmɛ bɛ jamu na kosɛbɛ jamu kɔni yɛrɛw bɛ ten yɔrɔ anw da kɔni kuma tɛ a tɛ se fɔli ma o ye fɛn min dɔn bɛ o dɔnnen don jamu bɛ adamaden danbeya ka ɲɛsin fɛn kosɛbɛ ka taa fɛn wale ɲuman an ka ɲamakalaw n'u tun bɛ kuma hɔrɔn ni hɔrɔnden na kosɛbɛ u b'a f'i ɲɛna i fa ma deli ka nin kɛ i mɔkɛw n'o tun ye karisa ye a y'a ka tile kɛ nin yɔrɔ in na a ma deli ka sigi nin kɛnɛ kan kosɛbɛ u tun b'a fɔ fana ni fa tun bɛ yen kosɛbɛ a tun bɛ kɛ tan o tun bɛ fɔ o kɔrɔ ye di nin tɛ i danbe ye parce que mɔgɔninfinw tun bɛ lamɔ cogo min na ɲangi nin bɛɛ ye lamɔ cogo de ye nka n'i y'a jateminɛ fana minnu bɛ tiɲɛni na bi u ma lamɔ nin cogo la parce que minnu bɛ tiɲɛni na bi mɔgɔkɔrɔbaw de don denmisɛnninw tɛ dɛ a bɛɛ ye sijɛtigiw de u ma lamɔ tan u ma lamɔ ni nin fana ye u ye lamɔ min sɔrɔ kosɛbɛ u ma o baara kɛ u m'o baara kɛ dɛ u lamɔna ni min ye tiɲɛ yɛrɛ la u to k'o waleya dɛ parce que Mali n'a fɔra bi bɛɛ de bɛ i yɛrɛ makaran ka jamana to yen o de bɛ kɛ sababu ye ka jamana jigi dingɛ kɔnɔ bɛɛ bi k'i yɛrɛ de makaran yɛrɛ makaran dɔrɔn n'o ma dabila a ka gɛlɛn jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la parce que e sijɛtigi ye e lamɔna cogo min e b'o dɔn i ye kalan kɛ gɛlɛya ni fɛn bɛɛ lajɛlen na bon o b'a sɔrɔ jamana bɛ cogo min e b'o dɔn donc mɔgɔw ka dɔrɔmɛ 20 minnu farala ɲɔgɔn kan Cheikh Moro Jara y'a fɔ cogo min ka e kalan e ma se k'i miiri o la ka hinɛ o jamanadenw na fo e bɛ ka karo gɛlɛya de ta hali bi ka ɲɛsin ka mɔgɔw ka hakɛw dun i mago tɛ mɔgɔw ka hakɛ la o man ɲi dɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ la tuuri bɛ na se i yɛrɛ fɛnɛ ma i denw bɛ yan i mɔdenw bɛ yan tulomasamaw bɛ yan fufafuw bɛ yan u bɛ ka bange yan ni mɔgɔninfin y'a dɔn k'a fɔ ne bɛ ka bange yan n denw bɛ ka bange yan tulomasamaw olu de b'u n'u ka ɲɛnamaya kɛ yan donc n'o b'i hakili la dɔrɔn a b'i bila ka ɲuman kɛ n'a y'i bila ɲumankɛ la o tɔnɔ a bɛ se hali e fu fa fu ta fu ma
mais ni e y'a bila i kunna de kelen ta ka ɲa hali ni tɔw ta tiɲɛna ka ban e yɛrɛ ta fɛnɛ ti ɲa o i ta tɛ ɲa dɛ i ta tɛ ɲa wa i bɛ laban ko juguya la o de kama bana jugu de bɛ a caman minindi ye a caman bɛ taa sa Maroc ni Tunisie ni France ni fɛnw na ni nin tun kɛra anw ka maya cogoya la ni nin tun kɛra i b'a sɔrɔ a bɔnna bɛɛ kuma bɛ suli i bɛ kuma suli kɛ i bɔra maa o maa la a bɛɛ tun ye maloya tiɲɛ n'a fɔra tiɲɛ tɛ fɔ adamaden anw ka société kɔnɔ mɔgɔ si tɛ i kelen na kosɛbɛ i tugun bɛ jamu dɔ la o jamu bɛ bɔkolo dɔ de kofɔ kosɛbɛ o bɔkolo b'a yɛrɛ ye e ka waleya bɛɛ la i ka waleya bɛɛ la walahi ministre filɛ ka nin baara sugu mun kɛ ni fasodenya yɛrɛ ni maaw yɛrɛ tɛ u jamu yɛrɛ kɔrɔ dɔn bilen kuma tɛ danbe min tugun b'o la yarɔ o ye baara ye o an bɛ to k'i wele ka hakili kɛ waati dɔw la kɔni nin ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la an ka se k'an yɛrɛ dɔn fɔlɔ wayi walahi so dɔn yiri dɔn ko yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ yen ministre filɛ ka nin baara min kɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la dɛ nin ye fasodenya yɛrɛ de fasoden ɲumanya yɛrɛ de ye nin malien denya dɛ nin bɛɛ kɛra tan ni ministre bɛɛ kɛra nin cogo la k'i ka baara yɛrɛ bɛɛ jateminɛ k'a fɛsɛ k'a tiɲɛ na nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na walahi jamana bɛ bɔ nɔgɔ la ni bɛɛ y'i ka baara kɛ nin ɲɔgɔnna ye jamana bɛ bɔ nɔgɔ la mais dɔ bɛ ka ɲa dɔ bɛ ka tiɲɛ dɔ bɛ ka ɲa dɔ bɛ k'i jan dɔ bɛ k'i biri a ka gɛlɛn dɛ a ma nɔgɔn jeli tɛ suma nɛn kan ten gansan wala fɔ an fana ka an jɛya faso de ye fana an k'an jɛya faso ye an ka dɔn an faso de don i mana taa Amérique cogo cogo i mana taa Faransi cogo cogo i tɛ yen nka i ye yanka de yen Amérique dilannen don Faransi dilannen don yen denw de y'a dilan mais e min ye yan den ye i fana kan k'i jɔyɔrɔ de fin yan pour que i fana faso bɛ se ka dilan cogo min na kulubali i bisimila walanda kɔnɔna la n'Ala sɔnna an y'a fɔ cogoya min na denmisɛnninw caman ye ɲininkali kɛ a bɛ i n'a fɔ sisan nin bugulen don sisan dɛ parce que kuma bɛɛ u bɛ weleli kɛ ka ɲininkali kɛ fɛn ninnu tɔgɔ la y'a ye donc sisan an ye minnu fɔ tɛmɛlenw na an ka fɛn minnu tɔgɔ bamanankan wala a bɛ i n'a fɔ o ye gɛlɛyaba de b'a la bon n'i y'a jateminɛ fɛnɛ gɛlɛya b'a la gɛlɛya b'a la ni yɔrɔ jumɛn ye parce que a caman bɛ ka kɛ kunfɛ baara de kunfɛ baara dun tɛ fɛn min don fɛn ɲɛɲinita de don fɛn min don fɛnɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛ de sabu kan a bɛ bange voilà a bɛ lamɔ ka kɔrɔya voilà a bɛ se ka sa fana kan dɔw tununa o kosɛbɛ awɔ ni société walima civilisation kosɛbɛ ɲɔgɔn kunbɛn kosɛbɛ anw ni arabuw sigira awɔ an n'u ye ɲɔgɔn sira bɔ an ni tubabuw sigira an n'u ye ɲɔgɔn sira bɔ k'u ka kalanw kɛ i b'a sɔrɔ olu ka kan kosɛbɛ a bɛ don an ka kan kɔnɔ donc i b'a sɔrɔ wele cogo la kosɛbɛ n'olu ta yangana fɛn dɔ weleli la ka mɛn ka fɔ i b'a sɔrɔ olu ka kan ta de bi mɛn denmisɛnnin minnu bɛ wolo a fɔ cogo bamanankan cogo la u bɛ tunu u t'o dɔn bilen donc mots bɛ tunu ten finalement i bɛ mɔgɔw ɲininka ko nin fɛn in bɛ wele cogo di aw ka kan na u bɛ tubabukan ta de f'i ye alors que u t'a dɔn yɛrɛ bilen ko tubabukan wala arabukan don u t'o fana dɔn o ye tiɲɛ ye sugu t'o ye wa awɔ sugu kɔni sababu tɛ arabukan ye wa sababu kɔni mais mɔgɔ bɛrɛ t'o dɔn bilen mɔgɔ caman t'o dɔn sabu a donna an ka kan kɔnɔ ka san caman kɛ a bɛ répété a équivalent min bɛ an ka kan kɔnɔ kosɛbɛ fo k'o yɛrɛ tunu fo k'o tunu dɛ fo k'o tunu parce que a kanw yɛrɛ bɛ yen nka ni a ma fɔ i ye i tɛ se k'a dɔn bon an yɛrɛ ka yɔrɔ tubabuw ye fɛn minnu dilan u bɛ se k'a wele an ka tɔgɔw la nka u wele cogo an ka tɔgɔw la olu fana bɛ danna cogoya fana de b'o la bon yɔrɔ n'an y'a lajɛ bi a caman bɛ fɔ ni kunfɛ fɔli de ye k'a sɔrɔ o tɛ parce que an delila ka kuma kan yan micro min filɛ nin ye an b'a fɔ ko kuma barani kuma barani tɛ o yɔrɔ an y'a fɔ ko kanase a bɛ fɔ micro de ma ko kanase donc ka fɛn tɔgɔ a bɛ ɲini kan de kɔnɔ kunfɛ baara tɛ n'i y'a ye tubabuw b'u ka fɛnw tɔgɔ da
mais u bɛ dɔw tɔgɔ da mɔgɔ yɛrɛ hali mɔgɔninfin yɛrɛ tɔgɔ la fɛn dɔw tɔgɔ dalen bɛ mɔgɔninfin tɔgɔ yɛrɛ la fɛn dɔw tɔgɔ dalen bɛ société tigi yɛrɛ tɔgɔ la nka a mana kɛ cogo cogo aw yɛrɛ ka kan kɔnɔ a bɛ se ka wele ni min ye o bɛ yen kan kɔnɔna na o fana ye fɛn ɲɛɲini ta ni fɛn sɛgɛsɛgɛta de ye voilà bon ordinateur filɛ nin ye u ye ne ɲininka ko ordinateur tɔgɔ ye di bamanankan na ordinateur ye denaku de ye a bɛ fɔ ordinateur de ma ko denaku munna a bɛ fɔ ko denaku ordinateur i bɛ fɛn minnu don a la sɛbɛnni minnu bi don a la olu bi den ɲɔgɔn na a la de donc n'i ye ni ɲɛ fara i b'a a layɛlɛ tuguni ka tila ka a fɛn kɛ den ɲɔgɔn na tugun ka taa a bɛ n'a fɔ komi ordinateur tɛ anw ka culture kɔnɔ voilà a t'an ka fɛn ka culture ka fɛn dilannen don olu de bɛ ordinateur tɔgɔ wele voilà na anw minnu bɛ yen n'a ɲɛsinna anw b'a lajɛ voilà ani cogo a bɛ se ka wele cogo ye anw fɛ yan voilà o de ye denaku ye i n'a fɔ n'i ko kɔbila ɲɛbila ko k'i bɛ t'o ɲini anglais la wali français la kɔbila ɲɛbila olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya n'a ye cogo min olu b'a fɔ ten u b'a fɔ o fɔcogo la olu bɛ ɲɔgɔn faamuya n'a ye cogoya min na donc ordinateur a bɛ fɔ o ma ko denaku saisie min filɛ nin ye an bɛ sigi saisie minnu kan bamanankan na saisie bɛ wele de ko gɛmɛ yɔrɔ dɔw b'a la u b'a fɔ ko fauteuil o ye gɛmɛ a bɛ fɔ gɛmɛ minnu tulen don fauteuil tɛ bamanankan ye o fauteuil o tɛ a tubabukan yan mais a bamanankan bɛ yen o donc o ye gɛmɛ tu de ye gɛmɛ minnu tulen don voilà gɛmɛ tulen donc o ye fauteuil de gɛmɛ tu gɛmɛ a manalamaw bɛ yen a yirilamaw bɛ yen o tuma an ka bamanankan na saisie bɛ wele de ko gɛmɛ o de y'a bamanankan ye Kulubali ko waati sera inshallah n'Ala sɔnna walanda nafa a nafa ka bon ni Ala sɔnna ma an da bɛ s'a ma dɔɔni dɔɔni o an da bɛ s'a ma dɔɔni dɔɔni yɔrɔ hali ampulu min filɛ nin ye kuran ampulu in a bɛ fɔ o de ma ko duluku donc o de ye kuran ampulu ye duluku bon i komi sa n'a ma fi ne a bɛ sɛgɛsɛgɛ de ni kɔni voilà ni y'an ye science kɔnɔ mɛ an da bɛ s'a ma dɔɔni dɔɔni a fɛn camanba de bɛ yen tɔgɔ camanba de bɛ yen n'i ka kan tununa i la awɔ hali internet ninnu ni satellite ninnu a bɛɛ bɛ an ka kan kɔnɔna na i bɛ kan min fɔ i b'a sɔrɔ o kan culture kosɛbɛ o de bɛ na i la o de bɛ na i la i m'a ye mɔgɔ minnu ye arabukan kalan arabuya dɔ b'u la a b'u miirina la a b'u kɛwale la kosɛbɛ minnu ye tubabukan kalan tubabuya bɛ u miiri cogo la a b'u kɛwale la hali n'a bɛɛ to yen fo ni maa min kɛra ne ye dɛ fila yɛrɛ 100%. Fila wɛrɛ ta. Waati banna folikan laban Kulubali an ka bɔ. Folikan laban. Inshallah a bɛ foli lase lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la radio